मडगाव बोड्डा भांगराच्या दुकानान चोरयेचो यत्न जाल्लो। चोरान दुकानान घुसून पिडेस्ताचेर सुरो आनी हातोडीन हल्लो केल्लो। सीसीटीव्ही फुटेज आसून लेगीत चोर अजून ताब्यान मेळोंक ना। 2021 लेगीत अशाच घडणुकेन एकल्याक मरण येयल्ले। हांकां न्याय मेळटलो वय काय हे गुन्यांव करपी अशेच खुलेआम भोंवतले? पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज सुवंत रायकर जो आसा बोड्डाचो हे ज्वेलरी शॉपाचेर जे ओनराचेर एटॅक जाल्लो आतां जवळ जवळ 36 तास जाले आज पर्यंत पुलिसेक एक्यूज म्हणून तो मेळना। फातोर्डा पुलीस जे आसात आपले तरेन प्रयत्न करतात की एक्यूजाक धरपाक, पूण अजुनूय एक्यूज म्हणून तो मेळना। सीसीटीव्ही फुटेजीचें काम चालू आसा चॅक करपाचें। आमी तुमकां मुद्दम याद करून दितात जो वाळकेची केस जी आसा मडगांव जेन्ना मर्डर केस जाल्ली ते सुद्दां ज्वेलरी शॉपाचेर हेजी तुमकां याद करून आमी मुद्दम दितात की 2021 सेम इन्सिडेंट जाल्लो, एटॅक जाल्लो आनी त्या वाळकेक म्हूण ताका तेणी चाकू मारलो ते आनी वयल्यान पिस्तोल घेवन येयल्ले। हो 21चो इन्सिडेंट जालो। तेज नंतर कितलेशे इन्सिडेंट जाले। ह्यो केसी म्हूण ते कोर्टाक चालू आसात। आज असो प्रश्न येयला की ही जी शॉपां आसात भांगराची ही सेफ आसा काय म्हूण ते ना, हें सद्याक पळोवपाची गरज आसा। जर आसा जाल्यार आमचे कडेन मॅनपावर आसा काय ना, आमचे कडेन ते भशेन व्हेकल्स आसा काय ना। आमी सदां सांगतात पॉप्युलेशन वाडलें पूण जो स्टाफ आसा वो तितलोच आसा। आतां स्वप्नील वाळकेची केस ही मडगांवा भितर जाल्ली, आज पर्यंत कोर्टाक केस चालू आसा। मनशालो जीव वतरेक तुमी सगळे घेतले काय कितें? तेंचेर एक्शन जीव वतरे घेवप काय पयलीं घेवप हो एक प्रश्न जाले कडेन आसा। आनी आमी मागतात बेगीच्या बेगीन की ह्या केसीक जे बोर्डा केस जाल्या त्या ज्वेलरी शॉपाचेर एटॅक जाला ताका सुवंत रायकराच्या एक्युजा बेगीच्या बेगीन धरचो। आनी हेचे खातीर आमी जे स्थानीक लोक कोण कोण आसा तेंचे कडेन विचारून घेवया की तांकां ह्या केसी बद्दल कितें दिसता। स्वप्नील वाळकेचो जो इन्सिडंट जाल्लो तो आमच्या विचारांतल्यान वचपाक शकना। अजून सुद्दां त्या गोष्टीची याद काडली न्ही जाल्यार म्हणजे थरथरता। आनी ताजे नंतर सुद्दां आतां पयर सुद्दांचो जो इन्सिडंट पळयलो म्हाका दिसता हाजेर सिरियसली आमी विचार करपाक जाय। हाजे पयलीं सुद्दां टायम एन अगेन आमी पुलिसेक जावं किंवा प्रशासन कलेक्टर अश्विन चंद्रू जेन्ना कलेक्टर आशिल्लो ताकाय बी आमी रिप्रेझेंटेशनूय दिल्ली। मडगांवान ओवरऑल जी डेमोग्राफीक चेंजीस जातात किंवा ह्या सगळ्या गोष्टींचेर प्रशासनाचें कंप्लीट लक्ष आसचें। आज मडगांवान सुद्दां रेल्वे स्टेशन आसा। रेल्वे स्टेशनाचेर तुमी वचून पळय जाल्यार चोमेच्या चोमे लोक येतात। हे कोण? ट्युरिस्ट येतात ते लक्षान येता, पूण हे जे चोमेच्या चोमे गठ्ठ्यान लोक येतात एक एक फाटी हे कोण? बरें ते येतात आनी खंय वतात कोणाक हाजें कांयच खबर नासता। हांचो रेकॉर्ड कोणा कडेन आसा काय कितें? हे लोक बाबा खंय रावतात, कितें धंदो करतात, खरोच तो ताजो धंदो काय ताज्या अंडर ते कितें दुसरें वेगळ्यो कारवायो करतात हे हाजेर लक्ष पूर्णपणे आसपाची गरज आसा। म्हाका जें दिसता हें आतां जाता तें खूब वायट जाता। आयज चडशे सिनियर सिटीजनाचेरूच एटॅक जाता। काल बोड्डा एक चोरी जाली डे लायट आतां वचून थंय लोक पळयतात पूण कोण ताका सारवार करपाक मुखार सरना। पूण हें कितें चल्लां म्हणून म्हाका कळना। एटलिस्ट कितले जाण आसा हे 4-5 जाण वचून जर ते विचार केलो कितें जाल्यार आयज तरी ते धरूंक मेळटालो आनी पुलिसांक इजी जातालें। आतां पुलीस म्हणटा आपणाक ड्युटी करतात पूण हें जें कितें घडटा तें वायट। फाटीं पळय तेका एकटे शेटी गयची तो तेगे म्हळ्यार तो जीव गेलो, तेजेर कांय हें जावं ना लास्टाक। कोर्ट चालूच उरता। कोर्ट म्हळ्यार कितें कोर्ट भुरगीं जाल्यार कोर्टार वयर चडटा आतां दिसता भुरगीचे मागीर थोड्या वर्सांनी तेंका पळय ते फाटी जाणटी जावन सकयल देंवलेले दिसता आमकां। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख।